Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni muka surat 220. Ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. At-tadlisu, tadlis. Dalam kurungan menipu. Okey, ini kita buat A. Ta'rifut tadlis, pengertian tadlis. At-tadlisu lughatan, tadlis secara bahasa. Masdaru, isim masdar daripada kalimah dallasa, dalam kurung menipu. Yuqalu, dikatakan, dallasa fil bai'i, menipu dalam jual beli. Idza lam yubayyin aibahu lil mushtari, apabila tidak dijelaskan kecacatannya lil mushtari, kepada pembeli. Istilahan, secara istilah, kitmanu aibis sil'ati, menyembunyikan kecacatan barang, anil mushtari, daripada pembeli. Okey, di sini B, dalil tahrim tadlis, dalil pengharaman tadlis. Okey, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu memakan harta bainakum, di antara sebahagian kamu, bil batil, dengan cara yang tidak sah. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim. Litakulu fariqam, supaya kamu dapat memakan min amwalin nas, daripada sebahagian harta benda orang lain, bil ismi, dengan jalan dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 188. At-tadlisu huwa, tadlis ialah nau'un min tariqin, satu jenis daripada cara-cara, akala amwalin nasi, memakan harta orang lain, bil batili, secara batil atau tidak sah, alladhi harramahullahu ta'ala, yang diharamkan Allah Ta'ala. Ini dalil yang pertama. Ini dalil yang kedua. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar, aw wazanuhum, atau menimbang, yukhsirun, mereka mengurangi. Okey, mutaffifun ialah humul ladina yanqusuna huququn nas, orang-orang yang mengurangi hak orang ramai, fi makailihim, dalam sukatan, au mawazinihim, atau timbangan. Wa hadza min amalil mudallisin, dan itu adalah perbuatan orang yang menipu. Ini dalil ketiga. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra ala subrati ta'amin, melalui satu longgokan makanan, fa'adkhala yadahu fiha, lalu Nabi memasukkan jarinya dalam longgokan makanan tersebut. Fanalat asabi'uhu balalan, dan mendapati jarinya basah. Faqala, maka Nabi bertanya, ma hadza ya sahibat ta'am,
apa ini wahai penjual? Qala, penjual menjawab, asabathu sama'u ya Rasulullah, ianya ditimpa hujan wahai Rasulullah. Qala, Nabi berkata, afala ja'altahu fawqa ta'ami, apakah kamu meletakkannya di atas makanan? Kayyarahun nas, supaya dilihat manusia. Man ghasya, siapa yang menipu, falaisa minni, maka ia bukan dari kalangan kami. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Si anwa'ut tadlis, jenis tadlis. Pertama, at-tadlisu fi sifati, menipu tentang sifat sesuatu. Ka'ayyusallimal mubi'u, seperti pembeli menerima barang yang dibeli, ala ghairi sifatil muttafaqi alaiha, yang tidak sama dengan sifat yang disepakati. Ka'an yubi'as sa'atal muzayyafata, seperti penjual jam menjual jam tiruan, bisya'rin ghalin, dengan harga yang tinggi, wa yadda'i annahal asliyatu, dan ia mendakwanya ini adalah asli. Yang kedua, at-tadlisu fil miqdar, menipu tentang kadar atau timbangan. Yang qasa fi waznil mubi'i au kailihi, mengurangkan timbangan barang jualan daripada kadar sebenarnya. Ka'ai yastakhdimal mizanil maghshushi liwaznil mubi'i, seperti menggunakan alat timbangan yang sukatannya tidak tepat. Nombor 3, jual beli musirrah. Wahiyan naqatu, ianya unta betina, awil baqaratu, atau lembu, awisyatu, atau kambing, yatruku hilbuha amdan ayyaman, yang tidak diperah susunya beberapa hari secara sengaja. Liyajtama'il labani, supaya banyak susu yang terkumpul, fi dar'iha, di labu susunya. Fayatawahamul mushtari, maka pembeli menyangka, kasratul labni fiha alat dawami, binatang itu sentiasa banyak susunya. Fayarghabu fi syara'iha, lalu dia ingin membelinya. Wa rubbama zada fi samaniha, dan mungkin penjual menambahkan harganya. Fa idza waqa'a syira'i, dan jika terjadi pembelian, kanal aqda sahihan, jual beli itu sah. Walakin ma'al hirmati, tetapi terdapat perkara haram, lima fihi minal ghishi wat tadlisi, kerana terdapat unsur penipuan. Fa idza alimal mushtari dzalika, apabila pembeli tahu perkara tersebut, khiyarur raddi alal fawri, maka boleh membuat pilihan dengan memulangkannya segera. Fa idza raddaha, apabila ia memulangkannya, wa kana qad hilbuha, dan ia telah memerah susunya, radda ma'aha sa'an min tamrin, maka ia perlu memulangkannya bersama segantan tamar, badalal labnil ladzi akhadahu, sebagai pengganti dari susu yang diambilnya. Nombor 4, an-najshu wa huwa ayyazida syakhsun fi thamanis sil'ati, seseorang menambah harga barang, wa huwa la yaqsidu syira'i, sedangkan ia tidak mau membelinya, wa innama la yuhima ghairahu nafasatuha, tetapi dia ingin orang lain
menganggap barang tersebut berharga, fashtariha bi'aktsara min thamaniha, lalu orang lain membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Fa idza hasila syira'i, setelah berlaku pembelian, kana sahihan, jual beli tersebut adalah sah. Fa idza qamat dalilu ala an dzalika, apabila ada bukti perkara tersebut, kana batawatu'a bainal bai'i wan najishi, iaitu terdapat persepakatan antara penjual dan orang menipu. Kanatil hirmatu alaihima, kedua-duanya berdosa. Wa kanal bai'u gharran, dan penjual itu menipu. Wa ghasyan lil mushtari wa mudallisan alaih, dan memperdaya pembeli. Fa yusabbitu lahu bidzalika haqqul khiyari, maka pembeli mempunyai hak pilihan, dalam kurungan menerima atau membatalkan. Ini di al-atharul mutarattibatu 'ala tadlis, kesan yang terhasil daripada tadlis. Thubutul khiyari lil mushtari, pembeli boleh memilih, baina imda'ul bai'i, antara ingin meneruskan jual beli, wa fashuhu, dan membatalkannya. Yang kedua, al-bai'u sahihun, jual beli adalah sah, walakinnahu mauqufun, tetapi ia ditangguhkan. Ketiga, al-ithmu 'alal mudallis, dosa bagi orang yang menipu.